بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. دائما معكم في سلسلة تصحيح المشاريع ضمن سلسلة موس مايكروسوفت وورد 2016. في هاد لا فيديو هادي غادي نصحو لو بروجي 5، لأن دائما غادي تلقاو اللين الرابط باش تيليشارجيو هاد لي بروجي في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. Donc, على بركة الله, double clic pour ouvrir le projet. De la même façon, دائما غادي نفراكسيوني le document. Donc, cliquez على la page اللي فيها les tâches. Affichage, fractionner le document. Donc, la tâche 1. Mettez en surbrillance avec la couleur cyan le texte de la ligne qui commence par yaourt. Donc, غادي نمشي la ligne اللي فيه le texte yaourt. Mettre en surbrillance. Donc, غادي sélectionner la ligne كاملة. Voilà, donc كما كتشوف باش نسيليكسيوني la ligne d'un tableau. Donc, كنحط la souris قدام la ligne وكنكليكي. Donc, on va mettre en surbrillance. Donc, accueil. Voilà, couleur de surbrillance du texte. غادي نقلب على le couleur cyan. هذا couleur jaune, vert brillant, cyan. هذا هو la couleur اللي بغينا وكنكليكي وكياخد ليا هاد السوربيونس بهاد la couleur. La tâche 2. Mettez en forme le titre list des cours mensuels comme zone de texte Word Art. Utilisez le style remplissage dégradé gris. Donc, غادي نمشي le titre liste de cours mensuels. غادي sélectionner le texte. Insertion, le groupe texte, عندي la commande Word Art. وغادي نقلب على هذا le style هذا remplissage dégradé gris. غادي كليكي نقلب على ستيل. دونك هذا remplissage noir, remplissage bleu, نمشي gris. Voilà, remplissage dégradé gris. Voilà, هو le titre ديالنا خدا هاد le style ديال Word Art. La tâche 3. Utilisez la fonction de recherche et remplacer pour remplacer tous les instances de légumes par fruits. دونك هاد لا ميثود هادي كنستعملوها مثلا الى بغيت نقلب على واحد الكلمه في الدوكيمون ديالي وبغيت نعوضها بكلمه اخرى. يعني فيما نلقى ديك الكلمه نعوضها بكلمه اخرى بلاصتها. في هاد الحاله مثلا غادي نقلبوا على ليغيوم في الدوكيمون ديالنا ونعوضوها بفروي. دونك بور سولا كنمشي لاكاي في الجروب ايديسيون عندي هنايا رومبلاسي. دونك رومبلاسي nous les radis remplacer légumes. Donc légumes. Donc rechercher le mot légumes est remplacé par le mot fruit. Voilà, donc remplacer tout. يعني فيما نلقى هاد le mot légumes غادي يعوضو بهاد le mot fruit. Voilà, la vérification est terminée. Donc nous avons effectué 6 remplacements. Donc راه نلقى 6 ديال les remplacements راه عوضها. Donc OK, ندير fermer. La tâche 4. Ajouter une forme parchemin horizontal avec le texte le mois de décembre 2017. Alignez cette forme au centre en bas de la page. Donc, غادي insérer ou غادي ajouter واحد la forme au bas de la page. يعني هنايا. Donc, pour cela, غادي نمشي l'insertion. غادي cliquer premièrement. Donc, insertion. Forme,
وغادي نقلب على هاد لا فورم بارشومان اوريزونتال. دونك البارشومان كاينه في هاد الايطوال اي بانيير، بارشومان فيرتيكال، بارشومان اوريزونتال. دونك هذا هو لا فورم لي بغيت. دونك انسيرسيون وكنرسم لا فورم et ajouter le texte le mois décembre 2017. Donc غادي نكوبيي هذا لو تكست، غادي ندير بوطون droit على لا فورم ajouter du texte وكندير bouton droit et coller. Donc aligner cette forme au centre en bas de la page. غادي aligner هاد la forme au centre au bas de la page. Donc on sélectionne la forme, format de forme, la position, غادي نمشي aligner en bas au centre, غادي cliquer. Voilà, on essaye le projet 5. On va passer maintenant au projet 6. إذا دائما on va fractionner le document. نقسم هذا le document، نمشي la dernière page اللي فيها les tâches، كنكليكي donc onglet affichage fractionner. غادي نبداو بلا tâche 1. Donc la tâche 1, à l'aide de la fonctionnalité atteindre, accéder au 5e titre et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. Donc غادي نستعمل هاد la fonctionnalité atteindre، يعني غادي ندير atteindre le 5e titre. Donc pour cela غنمشي ل accueil، في recherche غادي نكليكي على هاد السهم وغادي نمشي لا commande atteindre. Donc atteindre quoi؟ titre. Donc غادي نقلب على le titre هنا في atteindre le titre. Voilà, titre. Le numéro de titre، هاد الحالة عندي le 5e titre. Voilà, يعني دابا في le 5e titre اللي هو les compétences au service de la stratégie. Donc ملي كنوصل لهاد لو تيتر شنو غادي ندير؟ supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. Donc le premier paragraphe اللي كتبع هاد لو تيتر. دونك هي هاد لا بروميير باراغراف. دائما باش نسيليكسيوني واحد لا باراغراف كنمشي لوسط لا باراغراف وكنكليكي 3 ديال المرات بالتبعية. فوالا، وكنسوبريميها بلا توش effacer de clavier. Voilà. Fermé. La tâche 2, ajouter des puces à la liste en retrait à partir de budget formation. Donc غادي نقلب على هاد la liste. Donc la liste en retrait. La liste ديالي est en retrait، يعني راه كاين واحد الازاحه في هاد la liste. Donc لاحظوا مزيان لا liste داخله شويه، يعني كاين واحد الازاحه هنا. هذه هي la liste en retrait à partir de budget formation. هذه هي à partir de budget formation. Donc غادي نزيد هاد لي بيس، هاد الرموز هادو اللي تيكونوا في لا ليست. دونك بور سولا غادي نسيليكسيوني لا ليست، غادي نمشي لونغلي اكاي جروب باراغراف، عندي لا كوموند بيس. دونك غنكليكي وغادي نختار شي وحده من هاد لي بيس، باغ اكزومبل هادي، وغادي نكليكي. فوالا. لا تاش 3، ajouter une page de garde à bande، supprimer l'espace réservé adresse de la société. Donc غادي نزيدو غادي ناجوتي واحد لا باج دو غارد. دونك كنمشي لانسيرسيون، فوالا في الجروب باج عندي باج دو غارد. اش من باج دو غارد؟ غادي نمشي باج دو غارد ا بوند. دونك غادي نقلب على باج دو غارد ا بوند، راه هي هادي. دونك باج دو غارد ا بوند، هذه هي لا باج دو غارد. Et supprimer l'espace réservé, l'adresse de la société. غادي نقلب في لا باج دو غارد على l'espace réservé l'adresse de la société. Voilà هو. Donc adresse de la société. غادي نكليكي على adresse وندير supprimer بلا touche effacer de clavier.
Voilà, donc on a supprimé l'espace réservé, l'adresse de la société. La tâche 4, après le saut de section, modifier l'orientation pour la mettre en mode paysage. Donc, ce n'est pas afficher fin kain had le saut de section. Donc, pour cela, qu'on utilise l'outil هذا. Voilà. وهنايا غادي تافيش ليا نقلب على le saut de section. Voilà هو هذا. Ce bien saut de section. La page suivante. يعني في la page suivante, يعني après le saut de section, غادي نمشي la page suivante. هي هذه. وغادي نغير l'orientation ديال هاد la page. غادي نديرها au mode paysage. راهي دابا au mode portrait. راهي دابا au mode portrait. غادي نغير لها المود ديالها en paysage. Donc pour cela كنمشي mise en page. خصني نكليكي بعدا في هاد la page نمشي mise en page. في الجروب mise en page دائما عندي l'orientation. Donc paysage. Voilà, donc لاحظوا مزيان يعني الا بغيت نرجع واحد لاباج ديالي في واحد الدوكيمون او مود بيزاج يعني راه خصني ندير واحد لو سو دو سيكسيون يعني خصني ندير سو دو سيكسيون باش الا درت هاد اورينتاسيون بيزاج ما يرجعش لو دوكيمون ديالي كامل او مود بيزاج يعني غير واحد لا سيكسيون اللي هي غادي تاخذ هاد لو مود بيزاج اما لي زوتر باج غادي يبقاو بورتري. دونك باش نحيد لافيشاج هاد ديال هاد لوتي هذا كنمشي لاكاي ونعاود نكليكي على لو ميم اوتي. La tâche 5. Au-dessus de ce titre obligation légale, insérez le contenu du fichier remboursé vos clients.rtf situé dans le dossier objet des objets. Donc, objet des projets. Donc, غادي نمشي le sous-titre obligation légale. نقلب على هذا le sous-titre. Voilà, هو obligation légale. Au-dessus, يعني فوق هذا le titre. Donc هنايا غادي insérer le contenu المحتوى ديال هذا le fichier هذا. Donc pour cela, كنمشي l'insertion groupe texte objet texte d'un fichier. وهنايا de la même façon كنقلب على l'emplacement ديال الفيشي ديالي. Donc نتوما غادي تعرفوا يعني l'emplacement ديال لي فيشي ديالكم. Pour moi راه درتو في الديسك لوكال دي غادي نقلب على لو فيشي. Voilà, donc ها هو لو دوسي ديالي. Donc situé dans le dossier objet du projet غادي ندخل باش نلقى هاد لو فيشي rembourser vos clients.rtf. Voilà هو rembourser. وكنكليكي insérer. Voilà donc هو insérera le contenu ديال هاد le fichier rembourser vos clients.rtf. Voilà حنا دابا سالينا لو بروجي 6. Donc نتلاقاو ان شاء الله في la prochaine vidéo باش نصحوا le projet 7 et le projet 8. Merci beaucoup.